आज नगेछड़ा स्थित बागवानी एवं बागवानी अनुसंधान केंद्र में राज्य के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने प्रगतिशील किसानों के बागवानी और केले की खेती पर एक कार्यक्रम में भाग लिया और विभिन्न विभागों और बागानों का दौरा किया और पेड़ लगाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक अनुसंधान विधियों के माध्यम से बागवानी और बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। हम किसानों का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उपयुक्त बाजार बनाकर बिक्री सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र के विकास राज्य के समग्र विकास के मुख्य शर्त है। हमारा लक्ष्य न केवल किसानों के साथ खड़ा होना है बल्कि उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी ऊपर उठाना है। वर्तमान में उचित योजना के परिणाम स्वरूप बगीचा कृषकों को विभिन्न लाभ मिल रहा है। आंदोलन में नहीं बल्कि उचित योजना बनाकर अन्नदाताओं के समग्र विकास में हम 2022 से पहले किसानों के आय दुगनी करने के लक्ष्य से काम कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी बाँसेर बोतल बाष्करलेर बिस्किट जखन आमी माननीय प्रधानमंत्रीर संगे देखा करी तखन आमाके बोले मुख्यमंत्री आमादेर गुजराते एकटा जायगा आछे सेखाने बाँस आछे सेखान दिये बाष्करल थेके आचार तैरी हय आपनि आचारও तैरी करुन सेटाরও बाजार आछे बिक्री होबे। এগুলো কোনো সায়েন্টিস্ট এসে শেখায়নি। এটা ত্রিপুরার মাটির জন্মজাত স্বভাব। ত্রিপুরা কোনোদিনও পরাধীন হয়নি। ত্রিপুরা স্বাধীন দেশ ছিল এবং পরবর্তী সময়ে স্বাধীন রাজ্য। त्रिपुरार महाराजारा स्वाधीनभावे शासन करतें और परवर्ती समय जखन देश विभाजन होयेछे इंग्रेजरा जावार समय देश के विभाजन करे दिएछे। त्रिपुरार एक बड़ पोर्शन पाकिस्ताने दिए दिएछिलो। तखन आमादेर शेष महारानी जेनार राजत्व छिलो कांचनप्रभा देवी सेई त्रिपुराके तार हाथे तुले दिएछिलेन देशेर प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेलेर काछे निन आपनि त्रिपुरा और त्रिपुराके जेभाবে আমরা তৈরি করেছি সেই রাস্তাতে মহারাজা বিদ্যুৎ কিশোর মানিকের আধুনিক ত্রিপুরার যে উপকার ওনার মতাদর্শে এক সুন্দর ত্রিপুরা তৈরি করে দিন আপনারা। আর সেই সর্দার বল্লভ ভাই পটেলের মাটির जन्मानो नरेंद्र भाई मोदी अमित भाई शाह से माटीते जन्म हो माटीते गांधीर जन्म हो नरेंद्र भाई मोदी 2018 त्रिपुरा के मुक्त करेछेन कृषकदेर के सम्मान दिएछेन। आज के किसान सम्मान निधि त्रिपुराते कतजन पाय 2,33,000 परिवार किसान सम्मान निधि माने किसानदेरके सम्मान करार जन्य निधि देওয়া হচ্ছে। আর যদি পুরনো সরকার থাকতেন তারা যদি কৃষকদের জন্য কোনো কিছু স্কিম আনতেন টাকা পয়সা দেওয়া তার নাম কি রাখতেন বলুন তো দেখি? এত সুন্দর নাম রাখতেন কিষাণ সম্মান নিধি। সম্মান নাম কৃষকের সঙ্গে জুড়লেই তো তাদের ক্ষেত মজুরের আন্দোलन বন্ধ হয়ে যাবে। सम्मान ना देवा और ताके निकृष्ट मानसिकतार मध्य रखा ये छिलो तादेर राजनीति। और ऊपर दिए आमरा कृषकेर जन्य आमरा खेत मजूरेर जन्य आमरा श्रमिकदेर जन्य और श्रमिकदेर जन्य कारा प्रमाणित हয়েছে त्रिपुराते 37 मैंडेट छिलो पुरानो सरकार थाकाकालीन मात्र आज के कत मैंडेट मनरेगाते 96 डेज 37 जगह 96 गरीबদের সঙ্গে কে দাঁড়িয়ে প্রমাণিত হচ্ছে কৃষকদের সঙ্গে কে দাঁড়িয়ে প্রমাণিত হচ্ছে। আজকে স্বাভিমানের সঙ্গে আমি যখন গ্রামে যাই কোনো জায়গায় ঢুকি কোনো কৃষক আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলে স্যার আমি কিষাণ সম্মান নিধি পাই মোদি আমাকে 6,000 টাকা করে পাঠান বলে সকল আমি কৃষক আমার ফসল বীমা হয়ে গেছে
আমি ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার, আমি ফুল চাষি, আমি লোন পেয়েছি, আমি বায়োফ্লোকে মৎস্য চাষ করি। আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপ করবে যে স্যার একবার দেখে আসুন, আমার ক্ষেতের মধ্যে তরমুজ হয়েছে, আমার ক্ষেতের মধ্যে কাশ্মীরি কুল হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার কৃষক প্রকাশ চাকমার নাম জেনে গেছে পুরো দুনিয়া। নরেন্দ্র মোদী মন কি বাতের মধ্যে সেই কুমারঘাটের গ্রামের এক ছেলে प्रकाश चकमा नाम बोले बोलছে ये त्रिपुरा नौजवान ये कश्मीरी फूल करके 5 लाख रुपया कमाता है, सीखो उनसे जाके। আগে কোনোদিন আইডেন্টিফাই করা হয়েছিল কৃষকদেরকে? আমি যেটা বলছিলাম কিষাণ সম্মান নিধি, এটা যদি পুরনো সরকার যারা ছিলেন তারা যদি কৃষকদের জন্য জীবনও তো আনতেনই না, যদি ভুলক্রমও হয়ে যেত তার নাম রাখতেন কৃষকরে সাহায্যকরণের মেলার মাঠের নীতি। প্রধানমন্ত্রী সাহায্যের নীতির নাম রাখেননি কিষাণ সম্মান নিধি। তার মধ্যে কোথাও হেল্প, সাহায্য এই শব্দগুলো নেই। সবার ঘরে জল পাঠানোর ব্যবস্থা ফ্রিতে,